I ovo je ukusno i preukusno. Evo vidite. Pozdrav sa kanala Vučkova kuhinja. Vjerojatno vam se često desi da ne znate šta da napravite za ručak, a želite. Znači, ja sam mislio da napravim rižu sa kobasicama. Znači, možete da uzmete bilo koju vrstu kobasica. Ja sam uzeo neke bijele kobasice. Možete da koristite domaće kobasice, kupovne, što god vam se zadesi pri ruci. Znači, uzimamo kobasice. Njih ćemo sjeći na kolutove. Znači, sipate ulje, možete masti, zavisi ko šta voli. Slobodno možete dodati malo više ulja jer će vam trebati poslije za rižu. To isto ulje ćemo upotrijebiti za rižu. Stavljamo sada na šporet. Stavljamo na šporet da se prepeči. Zagrijavati, povremeno promiješati. Evo vidite, kobasica je dovoljno porumenila i pečena. Sad ćemo nju da skinemo i povadimo, a to ulje ćemo da koristimo dalje, što ćete vidjeti u receptu. Sad ćemo da povodimo kobasicu. Nastavljamo dalje. Kad smo kobasice znači izvadili, uzimamo cjedilo da pripremamo rižu. Radi se o količini pola kilograma riži. Možete okruglo zrno, možete duguljasto. Ja više koristim okruglo jer se malo lakše sprema nego duguljasto. I sapirate u lednoj vodi rižu, trebate dobro da perete jer ona pušta u bijelu vodu dosta puno nečistoće, treba dobro da operete u više voda. Vidite. Dobro oprana. Ostavit ćemo je da se još procijedi dok ne dođe na red. Jednu veću glavicu crvenog luka. Luk ćemo isjeći sitno. Ja koristim sječka, a možete i ručno. Sada uzimamo veću posudu, veću tavu koju imate. Koristimo prethodno ulje od kobasica. Istresamo luk na ulje. Sad ćemo samo lagano da prodinstamo luk da se ostakli. Kada smo malo prodinstali luk, dodajemo rižu. Rižu treba da dinstamo samo da se ostakli i onda ćemo je podlijevati vodom.
Evo vidjet ćete kako treba da izgleda riža. Kada se riža ostaklila za nekih 5 minuta dinstanja, dodajemo vodu, odlijamo vodu. Evo ovako. Za bolji ukus možete dodati 2 povrtne kocke, a možete i vegetu. So dodajete po potrebi, zavisi od ukusa. Možete dodati biber. Ja ću dodati 2 povrtne kocke. I malo vegete ću staviti. Dovoljno. Sad ćemo lagano da voda ukuva i da riža mekša, nabubri, pa ću vam pokazati šta treba dalje. Nakon što je riža nabubrila i omekšala, podlijevali smo još 2 puta po malo u vodi da bi riža smekšala, vidite. I dok još uvijek ima jedan dio tekućine u sebi, dodajemo kobasicu koju smo prethodno ispekli. Sad ćemo zajedno sa rižom da miješamo kobasicu dok ne iščezne ostatak vode i dodat ćemo za bolji ukus vrhnje za kuvanje. Će biti dovoljno. Znači riži je trebalo nekih 25 minuta da smekša, a ovo ćemo sada vrlo kratko, nekih 5 minuta još i to će biti uskoro gotovo. Nakon samo 5 minuta što smo dodali kobasice, vidite, i vrhnje za kuvanje, vidite kako je riža upila sve u sebe. Znači možemo sada za bolji miris i ukus dodati među prste peršuna pred sami kraj. Znači dovoljno još samo 2 minute da se peršun sjedini i jelo je gotovo. To će biti veoma ukusno, a vrlo jednostavno jelo i brzo za pripremu. Evo vidite, riža je sada potpuno gotova. Sad ću vam pokazati kako izgleda. Ukoliko vam se ovaj recept svidio, pretplatite se na kanal, lajkujte i zapratite me za još recepata. Evo vidite kako to sad lijepo izgleda. Znači solite po potrebi, a možete da stavite i biber, zavisi ko šta voli. Znači probate da li vam treba soli još ili ne. Evo vidite. To je sad još vruće, najbolje da sačekate se malo prohladi. Jelo je ukusno i preukusno. Evo vidite.